ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋಂ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ್ಯಂ ದಶಕ 72. ಅಕ್ರೂರ ಗೋಕುಲ ಯಾತ್ರಾ. ಕಂಸೋಥ ನಾರದಗಿರಾ ವ್ರಜವಾಸಿನಂ ತ್ವಾಂ ಆಕರ್ಣ್ಯದೀರ್ಣ ಹೃದಯ ಸಹಿಗಾಂದಿನೇಯಂ आहूय कार्मुकमखचलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनोदयिनाथशायिन्. अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्ष मम नाह क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार. सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणांस्त्वहि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपायभयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात्. द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगीतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किंचिद्वपि नाम परिष्पजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम्. भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष. पश्यन्न वन्दत भवद्भिरुतिस्थलानि पांसुष्टवेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं भ्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्. सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसुतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत्. तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिहोद्भवन्तम्. सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श. दूराद्रथा समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् अर्षन्मिताक्षरगिरा कुशलानुयोगी प्राणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ. नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः. चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेऽनु राधागृहेऽनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बतहिति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. नारायणः किल गुरो भगवन् नमस्ते. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.